Yo, for yɛda ɔbatampa ne ɔbɔ adeɛ no ase sɛ no nso ɔde yɛn nkɔ akyɛn na yɛte nkwam sɛ akrate asefoɔ. Ne ho mmɔborɔ nti na yɛda so yɛte nkwam. Sɛ nipa dodoɔ nara ana na ɛne ɔmo te ase na nso dɔnhwere ɔmo nda so ɛnyɛ ate asefoɔ bio. Na sɛ mene mmienu agya no ahwɛ yɛ kra so a na atwa sɛ ɛdeɛ no manyam hyɛ ɛne ne deɛ bi ɛden ɛma ne din. Na ɛnɛ de nso so ɔde yɛn nkɔ akyɛn sɛ yɛnyɛ yɛn kra nkwagye ho adwuma. Na yɛbɛsua adeɛ kakra na yɛahwɛ baabi a agya no ɛpɛɛ sɛ yɛsom no de fa na yɛtumi nya nkwagye de ma yɛ kra. Ɛsiane sɛ na wohwɛ a ɔsom no bebree na wɔwi ase. Yɛbɛbisa nso ɔsom bɛn ɛne gyidie bɛn mpo ana sɛ yɛwura mu a yɛbɛtumi nya nkwagye de ama yɛ kra. Na ɛnɛ de yi na me no kasa media ne Yeshayahu Oduro. Na masɔre a mekodin ɛde Seventh Day Philadelphia Assembly in Yashua. Yasofo penidin the Apostle Yemiyahu Akwoko. Na ne de yi me no bɛtwetwe nkɔmmɔ kakra. Ɛsiane sɛ ɛnɛ nokura bi asie wiase na beredu sɛ yɛbie saa nokura no so ɛde kyerɛ amansan na yɛda ne didi kyerɛ ɛyɛ amanaman. Ɛsiane sɛ Satan afa nipakuo bi a wɔn so wɔn yɛ asɔfoɔ so ɛdane agyidifo bebree na koma ɛde afiri yɛ wɔ akwan so. Na ebinom ɔsom abosom wɔ brɛ kɔn mu nim sɛ wɔn som abosom wɔ brɛ a wɔn kura Bible paa. Na atwa sɛ bie case bie no so de kyerɛ ɛsiane sɛ Bible nankasa na coded book. Na wohia obi di kodi ama ho ansa na watumi ate aseɛ. Nti sɛ dɛm de kan no kaeɛ no yɛde dwumadie hyɛ ɔgya ne nsa. Ɔbatampa yɛwɔ yɛda wase for ahoɔden so. Before abaso kasa twɛn menye wase mo nti ase ankyɛ ɔsane a yɛtumi nya nkwagye amerikra. Yɛda wase wadom nti amen. Yo, ɛnɛ yɛsom no anaasɛ adesua yɛbɛsua no. Dwumadie de ankasa din ɛde back to the root. Back to the root. Sɛ yɛkɔ akɔhwɛ nyinasoɔ nankasa. Adeɛ biara a ɛwɔ ɔsom bia mu no, sɛ yɛ Kristo som, sɛ yɛ ɔsom bɛn, sɛ yɛ Muslim, sɛ yɛ Islamic religion, sɛ yɛ Baha'i, sɛ yɛ Buddhism, sɛ yɛ Hinduism, sɛ yɛ Shintoism, wɔsom bia no. Dwumadie ne yɛba bɛdɔm asukɔ ne yɛn kwan ko a ɛfa so baayɛ. Ne yɛhwɛ baabi a saa ɔsom nankasa ne efiri ne baabi a yɛde nipa ɛden ɛkɔ. Na ɛnɛ basically nankasa ne yɛbɛkasa dodoɔ na de akɔ Christianity religion mu. Ɛsiane sɛ ɛno ne the most popular religion a ɛwɔ wiase a dodoɔ na afa a wɔn di akyire wɔn nim sɛ ɛno na ɛde wɔn kɔ nkwagye mu. Nanso nneɛma bi a ɛwɔ saa ɔsom no nti no ɛde nipa bebree ɛkɔ ɔsɛeɛ mu. Nti Christianity ankasa pɛsee no ɛnyɛ biblical ɛmfiri Bible mu. Wonkɔdu Bible mu wopɛ original Bible nankasa wonya edin Christianity ɛwɔ Bible nim ɛni baabi a. Na sɛ maka ne sɛ ne bia wonte aseɛ na mmom no yɛkɔ yɛnim na na sɛ bra no no wobɛte nsɛm bi ase. Na ne yɛbɛhwɛ wɔ som a ɛda no de ama yɛn sɛ yɛntimi enya nkwagye nyɛ den ɛmfa ɛmfiri mu. Na yɛnhwɛ adeɛ bi sɛ sɛdeɛ twerɛ ne kam yɛte aseɛ no ɔsom no ahyɛseɛ nie. So yɛse yɛpɛ ɔsom ahyɛseɛ ankasa a yɛbɛbisa wɔn sɛ ɔsom bɛ mpo ana agya no di kan de ma yɛ sɛ yɛnsom. Ɛsiane sɛ ebinom aba abɛsom abɛyɛ adwuma no bebree na ɛden ana ɛkɔ. Na mene mmienu a yɛdi akyire no Bible sɛ atwa sɛ yɛhwɛ yɛn mpanyinfoɔ a wɔn de kan Nyame asɛm kyerɛ kane no na yɛnhwɛ wɔn abrɛ abɛwie yɛ na yɛnsua wɔn gyidie. Nti esi ano mene mmienu yɛba abɛsua mpanyinfoɔ gyidie. Ne ahwɛ kwan ko a sɛ gyidifo etimi fa so mutimi som agyapa no enya nkwagye de yɛden ɛde ma wɔn kra. Na sɛ de atie nie abrabɔ asase na sɛ wiase ahyehyɛ mu no ɔsom agya ne de ma wiase nie. Na Hebrewism Hebrew som ana agya ne de ma wiase. Ɛsiane sɛ Judaism ɛbɛhyɛ aseɛ efiri Israel a ɛyɛ Jacob akyi ne ebenya Judaism worship. Na ansi na ebenya Judaism worship na sɛ Israel man nankasa aba abɛba no yɛdi Kenya mpanyinfoɔ bi a wɔn de kan bɛsom agya no. Ɛsiane sɛ yɛn nyinaa gye tum sɛ agya no ɛbɔ Adam and Eve
ebo Adam ano de Eve ka na ho omo wo ba bia na ye frɛ ne sɛ Cain na chi na omo san ebe wu Hebel na Cain na ebe mu no aforebo mu no Bible me yɛte ase sɛ Cain esori tie ne nua Hebel emu wo bɔ ne yɛ den ekum no na ebro okun no esan sɛ na Cain yɛ de bɔne ni na ya wani anso na yɛ die nti no Bible so onyebufuhyew bi yɛ den edi tie ne nua no eno ti na ɔde aba bɔ ne yɛ den ekun no na ebro okun no na etwase enye obi ɔsom agya ne yie ɛwa ho tie mu na obesi onua na ɛyɛ Hebel na wawu na nan mu nti ampaniampa Bible sɛ ebra okun Cain no Cain ku Hebel no yenya onua bi a na yɛfrɛ ne sɛ Set a na din asekyerɛ ne ensianamu kyerɛ sɛ ne nua trini ni Hebel ewui nti ɔno no abesi ne nua nanan mu a ɔba bepagya ya wahene ne etima ma ne tumpo anase ama na hene ne etima yɛ kɛse ama na akɔso nti sɛ da Bible no yɛte ase no Hebel ewuye no ebenya Set a ɔno yɛ ensianamu ni ensianamu ni Set echi no Set nso bɛwo ɔba bi a na yɛfrɛ ne sɛ Enos echi no yɛbenya ɔba bi a na yɛfrɛ ne sɛ Canaan Set bɛwo Enos ana Enos wo ɔba bi a yɛfrɛ ne sɛ Canaan ɛbɛwo Mahalalel ɔbɛwo Mahalalel ana Mahalalel nso bɛwo ɔba bi a na yɛfrɛ ne sɛ Yared echi no yɛbenya Henok ana Henok bɛwo Metusela ana Metusela nso bɛwo ɔba bi a na yɛfrɛ ne sɛ Lamek ana Lamek nso ana bɛwo ɔba me bi a na yɛfrɛ ne sɛ Noah Lamek enya mfinhyia anson eduoson enson 777 ɛyɛ agya ne nso anonson ana ɔbɛwo ɔba bi a na yɛfrɛ ne sɛ Noah na Noah we penso no Bible me yɛte ase sɛ ne din asekyerɛ ne sɛ asomdwei anase ɔhomeye asomdwei peace anase rest ɔhomeye yesan sɛ nipa yɛ bɔne wɔ asase ne so akodu the stand sɛ agya ne ma no me ba asase ne so nti epaase yenye ogifo bi obetimi agye yɛn die firi sa onyanya ne ateti ne mu nti ɔbɛma Noah ɛsɔre yɛ nti ne pɛ nso no yawe fa ne so bodewuro sɛ ɔpɛ sɛ ɔsan restore asase bio na ɔma ne masan ba enkwagye kwan so nti Noah bodewuro di adanse 120 years ansa na egyama no yɛ ark ɛmo ɔgye mpo abɔde na ɔpɛ sɛ ɔgye ɔmo nkwane de wɔn kɔɔ mu Noah fredi eno echi no yebenya obema bi a na yɛfrɛ ne sɛ Abraham ɔno so bɛsom ɔbaatampa Abraham echi na yebenya Isaac echi ana yebenya ɛyɛ Jacob ne yɛsesa ne din Jacob ne yɛto ne din sɛ Israel Jacob ana yɛsesa ne din to ne Israel nti ɛyɛ obema Abraham anase openi Abraham sɛ ne din kyerɛ no Bible sɛ ne yɛfrɛ sɛ Abraham na ne din de Abraham ansa ne yɛsesa ne din na baba na Abraham ne yɛfrɛ sɛ agya wa ma ne so ɛyɛ Abraham ansa ne yɛsesa ne din na baba na Abraham sɛ nipaku agya father of nations nti ɔne otumfo ya wa anasa ɔbɔ ade ne nante emudie ne pɛpɛpɛ ne nokoredie mu ɔson no mudie mu ɛma ne de ne yɛ nadamfo ne nante odi n'akyi akɔ ne asɛ onyira nyira mu enti sampanifu yɛ ɔmbɛsom yɛ ɔbrɛkɔ na yɛnya Judaism wɔhyɛ pa ɔman Israel nya mbae no sampanifu ne yɛfrɛ mu sɛ Hebrefoɔ so what you say ne yɛfrɛ mu sɛ Hebrefoɔ enti wokan the book of Genesis chapter 14 verses numbers 13 was no dwanefo bi bɛka kyɛ Hebrew ni Abraham sɛ enti ano Bible no state am yɛte ase sɛ Abraham yɛ obi a na ɔyɛ Hebrew ni sɛ de mpanifo na ɛba fiti ada Cain mu Hebel mo pɛn so ne yɛ patrenefoɔ Noah mo pɛn so yɛ patrenefoɔ yɛfrɛ wɔn sɛ Hebrefoɔ na yɛka the name Hebrew Hebrew nankasa no asekyerɛ ne sɛn Hebrew means crossing over sɛ utu anamon edi efiri baabi akɔ baabi or from one place to another so free biaye bi ɛkɔ biaye bi nti wo hwɛ Abraham asetena mu a wantena baabi faako wɔde atutena na ɔkɔ ha na ɔba ha na ɔkɔ ha na ɔba ha
ɛyɛ ni din edin na ɛda no so no religion na ɔwɔ mu no edin ɛda no so no ɛno no sɛ ufiri bia bi akɔ bia bi ane edidi mu ala Abraham akyi ana ma yɛte yɛte sɛ ebenya ɔbɛrima bi a ne yɛfrɛ ne sɛ Jacob ana Japa fa no so kyekyere ɔman Israel yɛsan sɛ Bible sɛ na Jacob na wɔdwane efiri ne nua Esau anim ɛde akɔ ne wɔfa yɛfrɛ ne Laban a wɔte asase bi a ne yɛfrɛ ne sɛ Haran nkyɛn na ɛbrɛ ɔkɔ no kɔ so kwan mu ɛwɔ baabi na Bible sɛ ɔde ɛboɔ esumyɛ ɛda so na ɛbrɛ a wɔda ɛboɔ ne so no ohun sɛ atwedie bi si n'atifi abɔfo di so afiri sane ane na ɔkasa ampa ahanom de aha ɛyɛ ɔsoro abɔboa no ɛno ne first vision a onyaayɛ anse na ne second vision na ɛbrɛ a ɔmo free Canaan ɔne na busua free Canaan asase so ba no ɔsan benya another vision na the vision mu no Bible sɛ ohun sɛ bɔfo bi aba ɔne ne ɛtentam na ɔne bɔfo no ɛkoya ama bɔfo no ɛka ne jonku ɔkana se na akɔ atokurum nti na Jacob kwa na ɔkɔ nyina no Bible sɛ na ɔhua ne jonku na ɛsɛ na ɔtɔ ne nan so nti Bible sɛ ka na ɔbɔfo ne ka Jacob ase ne tokurum nti no Israelfo asefo nyina no obie ne ntini ɛwɔ na se na akɔ atokurum Israelfo nyina obie ne ntini wɔ na se na akɔ atokurum ni fam nti akɔyɛ custom bi kura akɔda Hebrewfo no mu na sɛ Jewfo no mu sɛ ɔmo ko ambo akrampa ɔmo ndi na se ne ntini ɔmo ndi because ɔmo ka de ɔmo agya ɛyɛ Israel na Jacob